আজ ২৬শে জানুয়ারি ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসে লোকো গ্রাউন্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন আসানসোল ডিভিশনের রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার সুধীর কুমার শর্মা। রেলওয়ে সুরক্ষা কর্মী, স্কাউট অ্যান্ড গাইড এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে জেনারেল ম্যানেজারকে গার্ড অফ অনার দেন। জেনারেল ম্যানেজার রেলের সুরক্ষা কর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি জানান, রেলের আয় গত বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লোডিং অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া যাত্রী পরিষেবার পাশাপাশি তাদের সুরক্ষার জন্য রেলওয়ে সুরক্ষা দপ্তরের প্রশংসা করেন। ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल। जिनमें से कुछ चीजें मैं भी आपके सामने रखता हूं। 2024-25 में 8.62% की वृद्धि के साथ हमने 58 मिलियन टन से ज्यादा की लोडिंग अचीव की और कुल राजस्व भी 24-25 में भूतोना भविष्यति तो नहीं कहना चाहिए, अभूतपूर्व 5,690 करोड़ रुपए का अर्जित किया। अच्छी बात यह है कि आसनसोल मंडल नए रिकॉर्ड बनाता है और अगले ही साल उन रिकॉर्डों को तोड़ने की तरफ चल देता है। अभी तक 2025-26 में स्टील में 8.9%, सीमेंट में 10% और सामान्य मामलों में माल में 12.5% की वृद्धि का अचीवमेंट अभी तक हो चुका है।